जय जगन्नाथ। बास किछि दिन मध्यले भगवान श्रीकृष्णंकर जन्मतिथि आसीबा पई जाउअछि। आउ सही तिथि को जन्माष्टमी बोली जना जाइथाए। आम समस्तिंकर एही प्रिय पर्व भाद्रव मास किंबा श्रावण मासर अष्टमी तिथि आसी थाए। जन्माष्टमी मात्र एक पर्व होई न थाए, परंतु आध्यात्मिक ऊर्जार एक भंडार अटे। एही दिन भगवान श्रीकृष्णंकर पूजा अर्चना एवं अभिषेक करिकी मनुष्य तार आध्यात्मिक गति को अत्यंत तीव्र बनाई पारे। किंतु चलित वर्ष जन्माष्टमी तिथि 2 दिन आसुअछि। एही कथा आपण निश्चय रूप से केउंठी ना केउंठी शुणिथिबे। तेबे आसंतु एही सबु प्रश्न गुड़िकर उत्तर जानिबा जे एही वर्ष चलित वर्ष जन्माष्टमी तिथि केबे आसुअछि, केउं दिन एहार पालन करिवार अछि, आउ एहार शुभ मुहूर्त गुड़िक सबु कौन रही अछि। तेबे आसंतु आजिर वीडियो आरंभ करिबा। तेबे ताहा संपर्क रे जानिबा पूर्वरु चैनल टी रे जदि आपण नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो टी को गुटिए लाइक निश्चय रूप से करि दियंतु। एहा सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण, चलित वर्ष हिंदू पंचांग अनुसार भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथिर आरंभ हेउअछि 15 अगस्त शुक्रवार दिन रात्रि 11:39 रु आरंभ हेउअछि। आउ भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथिर समाप्ति हेउछि 16 अगस्त शनिवार दिन रात्रि 9:34 रे समाप्ति हेउअछि। देखंतु, भगवान श्रीकृष्णंकर जन्म तो भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे रोहिणी नक्षत्र दिन रात्रि 12टा समय रे होइथिला। आउ एथिपाई जन्माष्टमी रे भगवान श्रीकृष्णंकर निषिद्ध समय रे पूजा अर्चना करा जाइथाए, तांकर अभिषेक करा जाइथाए। आउ एही नियम अनुसार जदि देखिबा तेबे 15 अगस्त दिन अष्टमी तिथिर सहित निषेध मुहूर्त गुड़िक मध्य आमको प्राप्त हेउअछि। आउ एथिपाई केतेक जगार 15 अगस्त दिन ही जन्माष्टमी पर्व पालन करा जाइथाए। किंतु जदि उदया तिथि अनुसार आमे देखिबा तेबे 16 अगस्त को अष्टमी तिथि रहुतिबा कारणरु 16 अगस्त दिन जन्माष्टमी पर्व पालन करा जिवो। तेणु चलित वर्ष जन्माष्टमी 15 अगस्त एवं 16 अगस्त एही 2 दिन अलग अलग स्थान मानकरे अलग अलग रीतिनीतिर सहित पालन करा जिवो। आपण आपणकर स्थानिक परिवार एवं परंपरा अनुसार एही पर्व को आपण मनाई पारिबे, पालन करि पारिबे। जदि वैष्णव परंपरा अनुसार आमे देखिबा तेबे आमे एही जन्माष्टमी पर्वर पालन करिबा 16 अगस्त 2025 शनिवार। तेबे वर्तमान चलंतु आमे एही 2 दिन रे पड़ुथबा शुभ मुहूर्त गुड़िक संपर्क रे आलोचना करिबा। जेउ माने 15 अगस्त दिन जन्माष्टमी पर्व पालन करुछंती सेमानंक पई शुभ मुहूर्त गुड़िक रहुछि भगवान श्रीकृष्णंकर पूजा आराधना करिवार रात्रि कालर बा निषेध कालर समय रहुछि 15 अगस्त रात्रि रे 12:04 रु नेई करी 12:47 मध्यरे। आउ एही प्रकारर पूजा पाई 43 मिनिट समय मिलुअछि। 15 अगस्त दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्तर समय रहुछि सकाळ 4:24 रु नेई करी 5:07 मध्यरे। आउ प्रातः पूजार समय रहुछि सकाळ 4:45 रु नेई करी 5:50 मध्यरे। एही दिन सूर्य उदय हेब सकाळ 5:50 रे एवं सूर्य अस्तर समय रहुछि 7टारे। एही दिन अभिजित मुहूर्त द्विप्रहर 11:59 रु नेई करी द्विप्रहर 12:52 पर्यंत रहिबो। आउ विजय मुहूर्त रहुछि द्विप्रहर 2:37 रु नेई करी द्विप्रहर 3:30 पर्यंत रहिबो। एही दिन संध्या पूजार समय संध्या 7:00 रु नेई करी रात्र 8:05 पर्यंत रहिबो। एही दिन
ବିଶେଷ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ଏବଂ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି ସକାଳ 5:50 ନେଇକରି ସକାଳ 7:36 ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ରବି ଯୁଗ ବନୁଅଛି, ଯାହାକି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଏହା ତ ଗଲା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ 16 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। 16 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାତଃ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟ ରହୁଛି ସକାଳ 4:24 ନେଇକରି 5:07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ପୂଜାର ସମୟ ରହୁଛି ସକାଳ 4:46 ନେଇକରି 5:51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ରହୁଛି ସକାଳ 5:51 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ସମୟ ରହୁଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:59। ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହୁଛି ଦ୍ୱିପ୍ରହର 11:59 ଦ୍ୱିପ୍ରହର 12:51 ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଦିନ ବିଜୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହୁଛି ଦ୍ୱିପ୍ରହର 2:37 ଦ୍ୱିପ୍ରହର 3:29 ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜାର ସମୟ ରହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:59 ରାତ୍ରି 8:05 ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଦିନ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ବନୁଛି ପ୍ରାତଃ 4:48 ପ୍ରାତଃ 5:51 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ରତ ସମାପ୍ତି ପରର ଭୋଜନର ସମୟ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାପରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରତ ସମାପ୍ତି ପରର ଭୋଜନ କୌଣସି ଗୋଟିଏର ସମାପ୍ତି ପରେ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସମାପ୍ତି ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।